आज प्राय 5:10 ରୁ 15 भितर गोले ब्रिज तले आम उड़म्बर पिला गोटे छिड़ा होता सी मत फास्ट फोन कला जे गिरधारी भाई तुम गाँ पिला फायरिंग होगा क्या ना मु ना जाने ना तापर मुझे संगे संगे फोन कली क्या रेमणा मेडिकल फोन कली सुल्तान अली मेडिकल अच्छा चाकरी कर बोले सुल्तान अच्छ कौन तुम्हें कहला भाई मुझे बालेश्वर रोचु बोले कहीं मुझे कौन फायरिंग है देखना केटिका पिला से कहला भाई मुझे गोले पर छिड़ा साउंड सुविला मुझे जानी मुझे डर बालेश्वर पलि आसली मुझे संगे संगे मेडिकल आम पहुँचलु पहुँचला आम नियाबाग पिला गोटे पचारे से कहला फायरिंग है आमको डाकिले कौन तर फोन फान गाड़ी गलोज होती बालेश्वर पिला उदित बोली पिला किए भास्करगंज पिला और सिलु किए पिला अच्छे गोटे अन्य पिला ना सी जाते 3टा गाड़ी 6 जन जाते 6 जन से कहला जड़े ठिया मोटरसाइकेल पाखर आ 5 जन आमको डाकते कंप्रोमाइज हठात आसिला आटाक कले कौन फोन फान से उदित से पिला जो हणाई फोन फान कौन गाड़ी गलोज होता कहला आस आम समाधान करदेबू आम डाकिकी फायरिंग फास्ट होती हाणी हाँ आम एफआईआर देके आसलु इंडस्ट्रियल आईएस एफआईआर देके आसलु आईएस कहीकि आसलु 24 घंटा भितर आसाम मैंने गिरफ न हे आम पर दिन को थाना घेराव कर ये छोट पिला आज्ञा फोन फान सब सब से सिलु मान जी उदित जे से कौन टिकटर गोटे गाड़ी गलोज करे समस्त कौन कौन कही कौन ये कथा हो ये उच्चबाच हो समाधान डाकते सी तेमान आसी पहुँचले हठात आटाक कर आज 4:45 ରୁ 5:10 ଭିତରେ ହବ। ଦି ଜଣ ଆହତ ଶିବିର ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାତର ଗୋଳି ବାଜିଛି ଡାହାଣ ହାତର ତା ନାଁ ହେଉଛି ପିଙ୍କୁ ଦାସ ବିନୋଦ ବେକର ହଣାଇଛି ସେମିତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ତ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କିଛି ହେଉଛି କି ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ବର୍ଷ 5ଟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ଉଠିଲା ବିଲ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ପଳେଇ ବର୍ଷାରେ ବସିଛି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତମ ପୁଅକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଲେଇପୁରରେ ଆଉ ସେଇଠି ତ ମୁଁ ତ ଧାଇଁ ସାଇକେଲ ମାଣ୍ଡିକି ଆସିକି ରେମଣା ଥାନାରେ ସାଇକେଲ ରଖିଦେଇକି ଆସିକି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ଏଫଆଇଆର ଦିଆ ସରିଯାଇଛି ହଣା ହେଇଛି ବୋଲି 2ଟା ପିଲାକୁ କୁହାଯାଇଛି କିଏ ଉତ୍ତମ ନା କିଏ ଉଦୟ ଆଉ 2 ଜଣ ନା 4-5 ଜଣ କେ ଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ନାଁ ଆସୁଛି ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁନି ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଜାଣି ଶତ୍ରୁ କିସ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ତାଙ୍କର କିସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କି ମୋବାଇଲ ଦୂଷରୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇତେ ନେଇ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଲେ ମାରିକି ଫାୟାରିଂ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫାୟାରିଂ କରି ଫାୟାରିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୋଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ ହାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା କିଛି ଆମେ ତୋଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଅଧା ବାଟ ଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼ କହିଲେ ଫାୟାରିଂ କଲେ ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାର ବାଜିଛି ତାଙ୍କ ଛାତିର ନା 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 ଯେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦିତ ନାୟକ ତା ସାଙ୍ଗର ସିଲୁ ନା ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଚିହ୍ନିଛି ଉଦିତ ନାୟକ ଆଉ